Guys, for today's video, nahihiga po tayo sa ating bahay na nasa ibabaw ako ng bahay namin, guys. Ito bintana namin, guys. Portsahan natin yung guys. Come on, guys, add to the green, guys. Kanda ko na to, guys. Kanda na pa ini. Kanda derby. Come on, guys. Saan na tayo, guys? Ay, guys. Guys, lampas na tayo. Yan, oh guys, green. Ito mga guys, ito. Bahay yan nila, guys. Where's na? Tayo kasi ang pasok. Bahay, guys, naradalbi, guys, igbaw. Managing bibidyoan ko color green. Duro-duruhan. Tapos makikitaan talaga idarbi. Tapos makikitaan na dahil it